Heavenly Father, Ya Tuhan kami yang ada di surga, we are so thankful what you had done in our lives. kami sangat berterima kasih dengan apa yang telah kau buat dalam hidup kami. You loved us Kau telah mengasihi kami and sent your only Son and begotten Son Jesus to die for us. dan kau telah mengirim anakmu yang tunggal yang kau kasih bernama Yesus untuk menyelamatkan kami, Save us from our sins menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami, and restore the relationship with the Father. dan memperbaiki hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Thank you, Father. Terima kasih Bapa, Because of you, karena Engkau we are here tonight. kami boleh ada di sini malam ini. Father, once again, Tuhan Bapa di surga, biar pour sekali out to lagi your love. Curahkanlah kasih-Mu, Pour out to your love. curahkanlah kasih-Mu. Let us fill with your love. Biarlah kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Healed by your love. Biarlah kami disembuhkan oleh karena kasih-Mu. Lord Jesus, Tuhan Yesus, anoint your servant. biarlah Engkau urapi hamba-Mu. Put your words in the mouth of your servant. Biarlah firman-Mu Engkau taruh di dalam mulut hamba-Mu ini. Let me speak your message Biarlah aku menyampaikan pesan-pesan-Mu. and open the window of heaven. Dan bukalah tingkap-tingkap jendela di surga. Send forth to your angels. Dan kirimkanlah bala tentara malaikat-Mu Minister to us. untuk melayani kami. Let your Holy Spirit Dan biarlah Roh Kudus-Mu move in our midst. bergerak di tengah-tengah kami. Let your glory fall in this place. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Fill with your glory tonight. Biarlah dipenuhi oleh kemuliaan-Mu malam ini. We are here tonight. Kami di sini malam ini. Touch special way. Biarlah Engkau menyentuh setiap kami. In Jesus' name Dalam nama Yesus we pray. kami berdoa. Amen. Amin. Praise God. Pujilah nama Tuhan. I'm so thankful Saya sangat berterima kasih because the God sent me in this place. karena Tuhan mengirim saya ke tempat ini. Cepu. 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 Wow. If God is not sent me, I will not be here. Kemungkinan kalau Tuhan tidak mengirim saya tidak akan berada di Cepu ini. Because of Him, Tapi karena Dia, I'm here. aku ada di sini. Not by my own will. Bukan karena kehendakku sendiri aku mau It's the kesini, will of God. tetapi adalah kehendak Tuhan. It's not by accident. Dan bukan karena kebetulan, It's a perfect plan of God. tapi rencana sempurna daripada Tuhan. Tonight Dan malam ini is night for you adalah malam untuk saudara sekalian, to experience living God. untuk mengalami Tuhan yang hidup. The Bible said, Alkitab berkata, 2-3 people gathering together in my name, I'm among you. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. He is here with us. Dan Dia bersama kita sekarang. Even if you cannot see, Walaupun kau tidak melihatnya, you cannot feel, kamu tidak merasakannya, the word of God said, tapi firman Tuhan berkata, I am with you. aku bersama-sama dengan kau. His presence is here with us tonight. Jadi hadiratnya ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita malam ini. Wherever His presence is, Di mana waktu hadirat Tuhan berada, there's a liberty. Liberty. ada kebebasan, There's a freedom. ada kemerdekaan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let's heavenly joy Biarlah kita menikmati to fall sukacita in this surga. place. Biarlah sukacita surga di tempat ini. Sukacita ya. Sukacita. Hallelujah. Haleluya. Yes. My name is Paul Kim. Nama saya adalah Paul Kim. And whenever you heard the last name Kim, Saat kau mendengar nama terakhir Kim, maybe he's from Korea. oh mungkin dia ada orang Korea. Yes. Dan iya betul, I'm from Busan, Korea. aku datang dari Busan, Korea. And 안녕하세요. 안녕하세요. 사랑합니다. 사랑합니다. 예수님 사랑해요. 예수. I'm so happy to hear tonight. Saya sangat bergembira malam ini. Yeah, I'm missionary.
Aku adalah seorang misionari My center is in the Philippines. dan pusatnya ada di Filipina Yeah. Have been there 24 years. dan telah berada di Filipina lebih dari 10 tahun. Training missionaries sending to the nations. Melatih para misionari untuk dikirim ke luar negeri. That is one of my ministry. Ya, itulah salah satu pelayanan saya. Before the pandemic, Sebelum pandemi datang, we also had a program in Lebak Bulus, in South Jakarta. kami telah menjalankan program kami di Jakarta di Lebak Bulus. And now we have a program in Manokwari in Dan Papua. sekarang kami menjalankan program kami di Manokwari, Papua. We are continuous the raise the missionary to the sending to the nations. Secara terus-menerus kami mengirimkan misionari ke luar negeri. Because we know Jesus died on the cross, Karena kami tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib not only for the Jews, bukan hanya untuk kaum Yahudi, not only for the Israel. bukan hanya untuk orang-orang Israel. Jesus died for all the people on earth. Yesus mati untuk semua orang di muka bumi ini. He paid the price of the sin for all the people on earth. Dia telah bayar dosa setiap daripada orang di muka bumi ini. But still all over the place, they never heard who Jesus Christ is. Tapi masih banyak tempat mereka tidak pernah mendengar nama Yesus Kristus. Somebody have to tell who Jesus Christ is. Jadi seseorang harus pergi ke sana untuk memberitahu siapa That's why we Yesus. have to send the missionaries. Maka dari itu kami harus kirim para misionari Let people know that their sins already paid on the cross. supaya mereka tahu bahwa dosa mereka telah dibayar di atas kayu salib. Hallelujah. Haleluya. It's good news. Dan itu adalah kabar baik Someone paid the price of the sins. bahwa seseorang telah membayar lunas dosa-dosa daripada manusia. Sins in our past, sins present, sins in the future. Jadi dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Jesus Bahwa Yesus paid the full price of sin at the cross. telah membayar penuh dosa-dosa di atas kayu salib. That's why whoever believes Jesus Christ as Savior, Maka dari itu, siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, save us from our sins. bahwa Yesus telah menyelamatkan kita daripada dosa-dosa And kita. whoever believes Jesus Christ is the Lord Dan siapapun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, will be saved. akan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. People in Korea, Dulu di Korea, we are all Buddhist. kami semua adalah Buddha. I do not know you know about Buddhism. Saya nggak tahu apakah saudara tahu tentang Buddha. We thought Buddha is our God. Dulu kita pikir bahwa Buddha adalah Tuhan kita. So everybody went to the temple Jadi semuanya pergi ke kuil, wihara, and prayed to the Buddha. dan berdoa kepada Buddha. Bless me. Buddha, berkati kami, Bless my family. berkati keluarga kami, Bless my business. berkati bisnis kami, usaha kami. That's how we prayed. Jadi itulah cara kami berdoa dulu. But when we received the gospel, Tetapi begitu kami terima Injil itu, we found out dan kami menemukan we are already blessed. bahwa kami telah diberkati. Hallelujah. Haleluya. Because of Jesus, Karena Yesus Kristus, we are already blessed. kita telah diberkati. That's why Bible said Makanya Bible kitab suci berkata to the Abraham, kepada Abraham, you will be source of blessing for all the people on earth. kau akan menjadi sumber berkat bagi semua orang di muka bumi. Through you, Melalui engkau, all the people maka semua orang will be blessed. akan diberkati. When we were Buddhist, Waktu kami adalah Buddha, we are always looking for the blessing. kita selalu mencari berkat itu. Bless me. Oh, berkati saya. But when I met Jesus Christ, Tapi waktu aku ketemu Yesus, Jesus said, Yesus berkata, I bless you already. saya sudah memberkati engkau. Through you, Dan melalui engkau, people will be blessed. orang-orang akan diberkati. Hallelujah. Haleluya. Before we were seeker of the blessing. Dulu kami adalah pencari berkat. But when we meet the Jesus Christ, Tetapi begitu ketemu Yesus Kristus, He said, dia berkata, whatever you obey, apa yang My words. engkau lakukan daripada firman-Ku, all blessing
semua berkat will come to you. akan datang padamu. Obey. Taat. You will blessed. Di saat kau taat, kau akan diberkati. Hallelujah. Haleluya. Before we do not know how to be blessed. Dulu kami tidak tahu bagaimana caranya diberkati. That's why we are seeking the blessing. Maka dari itu kami harus selalu mencari berkat itu. We went to the all the way to the mountain. Kami pergi ke gunung-gunung Where is the temple? di mana ada kuil atau wihara Where di is the sana. statues of the Buddha? Di mana ada patung Buddha. Pray. Di sana kita Bless berdoa. me. Bless Buddha, me. berkati Bless kami, family. berkati. But now Tetapi sekarang we know kami telah tahu if we obey kalau kami taat His words, firman, if we obey kalau kita mentaati His commands, perintahnya blessing bahwa dan berkat itu will find you. akan mencari engkau. Hallelujah. Haleluya. Blessing will find you. Berkat yang mencari engkau. Even if you are in the house, Walaupun kau lagi di rumah, blessing will come to you. berkat yang datang. Even if you are in the business, Walaupun kau lagi di kerjaan atau dari tempat blessing usaha, will come to you. berkat itu yang akan datang dengan sendirinya. Wherever you are, Dimanapun kau berada, blessing will find you. berkat itu akan mencari engkau. We are not looking for the blessing. Kita sudah tidak lagi mencari berkat itu. Blessing will find you. Tetapi berkat itu yang mencari engkau. Because we obey. Karena kita taat. Hallelujah. Haleluya. Before we do not know who Jesus Christ is, Dulu kita tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. we did hard. Kami sangat berusaha. Bow down 1,000 times. Berlutut 1000 kali. But sometimes the blessing never come. Udah berlutut 1000 kali, berkat juga tidak datang. But when we met the Jesus Christ, Tapi begitu ketemu Yesus, we just obey. hanya taat, Obey His words. taat firman-Nya, And trust Him. dan percaya kepada Dia, All blessing dan semua berkat comes datang. on us. Datang kepada kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. That's the difference. Dan itulah bedanya saudara. Because our God is true God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amen. Amin. Amen. Amin. So we were in the Buddhist before. Jadi kami adalah beragama Buddha sebelumnya. But now, Tetapi in sekarang Korea, di Korea almost 30% hampir of the 30% population daripada populasi Korea confess telah mengaku Jesus is the Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But dear my brothers and sisters, Saudara-saudara sekalian, you are already saved by grace of Lord Jesus kau Christ. telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Amen. Amin. You are saved. Amen. Kau telah diselamatkan. Saved from your sins. Telah diselamatkan dari dosa. Not because of what you had done. Bukan dari apa yang telah kau perbuat. Because Jesus, Tetapi apa yang Yesus telah He perbuat. had done on the cross. Dia telah berbuat di atas kayu salib. Hallelujah. Haleluya. And we call God Abba Father. Dan kita memanggil dia Abba, Bapa. Where in the world Kira-kira di mana di dunia ini people call God Father? bahwa manusia, orang memanggil Tuhan sebagai Bapa. There's so many religions. Banyak agama di dunia, Nobody tidak ada satupun teaching mengajarkan God is our Father. bahwa Tuhan adalah Bapa. Only in the Bible, Hanya dalam Alkitab God bahwa is Tuhan our Father. Tuhan Hallelujah. adalah Bapa kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. What a blessing we received. Dan berkat mencari. And God loved us Dan Tuhan mengasihi kita and sent His only and begotten Son Jesus. dan mengirim anak tunggalnya Yesus Kristus Die at the cross for you and for me. untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. To understand love of the Father. Dan untuk mengerti kasih Bapa itu. To go back to the relationship with the Father. Dan untuk mempersatukan kembali hubungan manusia dengan Tuhan. And Jesus, Dan the Yesus, Son of God, dia adalah anak Tuhan. He obeyed. Dan dia taat. And He finished His task.
on earth. Dan dia menyelesaikan tugasnya di bumi ini. And then he went up Dan dia naik ke surga, to the heaven. And he sent dan dia mengirim promise of Father, janji Bapa, which is Holy Spirit. yaitu Roh Kudus. That's why we receive the Holy Spirit. Maka dari itu kita menerima Roh Kudus. Because of Jesus, Karena Yesus, he sent dia telah in mengirimkan his name dalam namanya Holy Spirit. Roh Kudus itu sendiri Those who ask, kepada mereka yang meminta, those who pray kepada mereka yang berdoa and received. dan menerimanya. That's why we call Maka dari itu kami Abba Father memanggilnya Abba Bapa to our God. kepada Tuhan kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But tonight, Tapi malam ini I let you know, aku akan beritahu saudara, in the last day, di dalam hari-hari terakhir we need this. kita sangat perlu ini. We all understand we are living in the last days, Kita semua tahu mengerti bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. right? Benar? Whatever the book of Revelation mentioned, it's really happening. Apa yang tertulis di kitab Wahyu akan terjadi. Last 2,000 years ago, we do not understand what's the meaning in the book of Revelation. Mungkin 2000 tahun yang lalu kita nggak tahu, nggak mengerti apa sih yang ditulis oleh kitab Wahyu. It's hard to understand. Dan sangat susah untuk dimengerti. It seems like hidden to the people. Seperti disembunyikan. But in these days, Tapi untuk pada hari-hari ini, everything segala is sesuatu revealed telah disingkapkan, so that we dibukakan. understand. Jadi kita harus mengerti Wow, this is really happening. bahwa ini sedang terjadi. We know Kita tahu we are living in the last day. bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. Those who living in the last day, Bagi kita yang hidup di hari we terakhir need ini, this. kita perlu ini. Ephesians Dalam chapter 5 verse 18. Efesus 5 ayat 18. Ephesians chapter 5 verse 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amen. Amin. What it says, Apa yang dikatakan di sini? do not get drunken with wine. Do not get drunk, Janganlah kamu mabuk oleh anggur, janganlah mabuk, but be filled with Holy Spirit. tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. It said, be filled. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh. It's command. Ini adalah perintah, saudara. It's not an option. Ini bukan pilihan. It said, be filled Dan itu ditulis bahwa penuhlah with the Holy Spirit. dengan Roh Kudus. I know some of you had experience receiving Holy Spirit. Saya tahu bahwa mungkin beberapa di antara saudara telah mengalami, telah menerima Roh Kudus. Personal experience. Mungkin secara pribadi. I had a personal experience receiving Holy Spirit. Saya juga mengalami menerima Roh Kudus secara pribadi. But I'm not talking about the receiving Holy Spirit. Tetapi aku bukan berbicara tentang menerima Roh Kudus. I'm not talking about the baptism of the Holy Spirit. Bukan hanya baptisan Roh Kudus. I'm talking about be filled with Holy Spirit. Yang saya mau bicarakan adalah kepenuhan Roh Kudus. This is talking to the church Ini berkata kepada gereja who already experienced Holy Spirit. yang sudah mengalami Roh Kudus. It says be filled. Dan dikatakan penuhlah. Baptism of the Holy Spirit is once a lifetime. Baptisan Roh Kudus itu sekali seumur hidup. But be filled with the Holy Spirit, we need often as much as possible. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus sering dan sering, sebisa mungkin, sesering mungkin. Amen. Amin. Amen. Amin. But look at it very clearly. Di sini kita lihat sangat jelas. Why
Mengapa? The book of Ephesians talking about be filled with Holy Spirit. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh? If we are not be filled with the Holy Spirit, what will be to happen? Apa yang terjadi jika kita tidak kepenuhan dengan roh? I believe Jesus. Aku percaya Yesus. If I die, I going to the heaven. Kalau aku mati, aku ke surga. I experience baptism of Holy Spirit. Dan aku telah mengalami baptisan roh. If I'm not be filled with the Holy Spirit, what will be happen? Kira-kira kalau aku tidak kepenuhan dengan Roh Kudus, apa yang akan terjadi denganku? Bible said, Alkitab berkata, you will get drunk. engkau akan menjadi mabuk. Only choice. Dan itu adalah pilihan. Either be drunk Mau with the menjadi wine, mabuk anggur, or be filled with Holy Spirit. atau mau dipenuhi dengan roh. If we are not be filled with the Holy Spirit, Kalau kita tidak dipenuhi oleh roh, we will be drunken with these worldly things. kita akan dimabukkan oleh dunia ini. What does it mean? Apa artinya? Even though I believe Jesus Christ, Walaupun saya percaya kepada Yesus Kristus, I experience baptism of Holy Spirit, dan saya mengalami baptisan Roh Kudus, still tetap people follow the desire of flesh. manusia akan mengikuti keinginan dagingnya. Desire of worldly pleasure. Mengikuti keinginan harta dunia. Maybe you saw many people, many Christian, Mungkin kita adalah Kristen who believe Jesus Christ, yang percaya Yesus, who experience Holy Spirit, yang mengalami Roh Kudus. but now Tapi sekarang they become like a worldly banyak yang person. menjadi mengejar dunia. We call backslided. Kita Backslide. Fall down spiritually. Back to the world. Worldly Ya, things. banyak orang Kristen balik kembali kepada dunia. Berbalik arah. There's many. Banyak orang Kristen begitu. Why? Mengapa terjadi? They miss these things. Karena mereka tidak mendapatkan hal Be ini, filled with Holy Spirit. yaitu penuh dengan roh. If we are not filled with the Holy Spirit, Kalau kita tidak dipenuhi oleh roh, easy to fall into the world, full of the desire of the worldly things. jadi kita kalau tidak kepenuhan roh, kita akan gampang jatuh, tergoda akan kemewahan dunia. You're looking for satisfy yourself with something else. Dan kau akan mencari kepuasan untuk dirimu sendiri dari dunia ini. Even though you are believer, Walaupun Anda adalah seorang yang percaya, even though you experience Holy Spirit, walaupun Anda telah mengalami Roh Kudus, still want to satisfy your flesh tetapi tetap ingin memuaskan dagingmu with the desire of eye. lewat keinginan dari mata, We call lust. yang kami bilang hawa nafsu, And sexual immorality. dan moral seksual, Yeah. And jealousy. dan kecemburuan, Many things. dan banyak hal lagi, Looking for the many things. dan mencari lebih banyak hal lagi dari dunia ini. Why people start drinking? Mengapa orang mulai minum alkohol? Why they smoking? Kenapa mereka merokok? Why they get into the drugs? Mengapa mereka memakai narkoba? To satisfy. Karena untuk mencari kepuasan, memuaskan. But next morning, no satisfaction. Tetapi setelah mereka melakukan, besoknya udah nggak ada kepuasannya, hilang. Without the filling of the Holy Spirit, Tanpa kepenuhan Roh Kudus, people want to satisfy themselves orang mau memuaskan dirinya sendiri with something else. dengan hal yang lainnya. You see days of the Noah. Kita lihat waktu pada zaman Nuh. Bible said it's the last day will be like days of the Noah. Kita berkata bahwa zaman akhir akan seperti zaman Nuh. How it looked like days of the Noah. Bagaimana kita melihat hari-hari terakhir di
Noah, Eat. kisah Noah, kisah Nabi Nuh. drink. Mereka makan, They minum, marry. dan kawin mengawinkan. What is this? Apakah ini? Follow the desire of flesh. Mereka mengikuti keinginan daging mereka. That's what happening in the last day. Dan itulah yang akan terjadi di hari-hari terakhir. People will follow desire of flesh. Bahwa manusia akan mengikuti keinginan daging mereka. For pleasure of my flesh. Tekanan dari daging kita. To satisfy my flesh. Untuk memuaskan daging kita. But there's no satisfaction. Tetapi sebenarnya tidak ada kepuasan dalam itu. Only we can experience satisfaction when we filled with Holy Spirit. Jadi kita akan merasakan kepuasan saat dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Amin. Desire of flesh and desire of Holy Spirit is enemy one another. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertolak belakang. Cannot go together. Gak bisa berjalan bersama-sama. It's opposite. Dan itu bertolak belakang. If we want to understand Jika kita desire ingin, of the Holy Spirit, jika kita ingin mengerti kemauan keinginan daripada Roh Kudus, we need full of the Holy Spirit. kita harus dipenuhi Roh We must Kudus. fill with Holy Spirit. Kita harus dipenuhi. I would like you to open the scripture. Mari kita buka Alkitab Book of Luke chapter 3 verse 21 and 22. di Lukas 3 ayat 21 dan 22. Luke chapter 3 verse 21 and 22. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. We know this story very well. Kita tahu cerita ini ya, kita sangat tahu. I don't know someone said there's a revival in the river here. Tadi saya mendengar bahwa di Cepu ini pernah terjadi kebangkitan rohani di sungai. I don't know what happened in the river. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sungai. But days of Jesus, Tetapi waktu di zaman Yesus, Jesus was the Jordan River. Yesus waktu itu ada di sungai Yordan. He was baptized by the John the Baptist. Dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. After he was baptized by the John, Setelah dibaptis oleh Yohanes, look at here what happened. dan lihat-lihat di sini apa yang terjadi. Holy Spirit Bahwa Roh Kudus came down turun. and like dove Turun dalam rupa burung merpati upon Jesus. ke atasnya Yesus. What is this? Kira-kira apa ini? Why Holy Spirit Mengapa Roh Kudus come down turun like dove berupa burung merpati upon Jesus? kepada Yesus? What for? Kira-kira buat apa? Make him feel good? Apakah biar Yesus merasa nyaman? What's the reason? Kira-kira apa alasannya? God the Father Bahwa Allah Bapa sent mengirimkan Holy Spirit Roh Kudusnya to his Son. kepada anaknya. What for? Kira-kira buat apa ya? We found the reason. Dan saya menemukan jawabannya Luke chapter 4 verse 1. di dalam Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. What happened to Jesus at the Jordan River? Apa yang terjadi dengan Yesus setelah peristiwa di sungai Yordan? When he was baptized by the John, Waktu dia dibaptis oleh Yohanes, Holy Spirit came down Roh Kudus turun atasnya like dove seperti merpati and rest upon him. dan di atasnya Yesus. And then what? What Dan happened? setelah itu apa lagi? What Apa yang happened to terjadi? Jesus? Apa yang terjadi oleh Yesus? Luke chapter 4 verse 1 said, Dan di dalam Lukas 4 ayat 1 berkata Jesus bahwa Yesus experienced
full of Holy Spirit. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Not just Holy Spirit came down upon the Jesus. Bukan hanya Roh Kudus turun kepada Yesus, Jesus tapi Yesus filled with Holy Spirit. Yesus mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Jesus is the Son of God. Yesus adalah anak Allah itu sendiri. He is holy. Bahwa dia adalah kudus He has no sin. dan dia tidak berdosa. But to do the ministry, Tapi untuk melakukan pelayanannya, he need the Holy Spirit. dia perlu Roh Kudus itu. Not only need the Holy Spirit, Bukan hanya perlu he need Roh Kudus, filled with Holy Spirit. tapi dia juga harus dipenuhi. If a Son of God Jika anak Tuhan need saja filled with the Holy Spirit, perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, how much more apalagi dengan kita. full of Holy Spirit? Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Amin. Jesus experienced full of Holy Spirit. Yesus mengalami bahwa dia kepenuhan Roh Kudus. We need full of the Holy Spirit. Dan kita juga perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Why Jesus need a full of Holy Spirit? Mengapa Yesus perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Why we need a full of Holy Spirit? Mengapa kita juga perlu dipenuhi oleh Roh Why Kudus? we need to filled once again with Holy Spirit? Kenapa kita harus dipenuhi sekali lagi oleh Roh Kudus? Number one, Pertama, it says, dikatakan bahwa Luke chapter 4 verse 1, Lukas pasal 4 ayat 1, it said, he was led by Holy Spirit into the wilderness. di sini dikatakan bahwa dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. We need full of Holy Spirit. Oh, kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Why? Mengapa? To lead by Holy Spirit. Untuk dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. If we are not filled with the Holy Spirit, Kalau kita tidak penuh dengan we will Roh lead Kudus, by desire of a flesh. kita akan dipimpin oleh keinginan daging ini. You will move according to your feeling. Engkau akan berjalan sesuai dengan feeling atau You perasaanmu. will move according to your experience. Engkau akan berjalan sesuai dengan pengalamanmu. You will move according to your plan. Engkau akan berjalan sesuai dengan rencana-rencanganmu. You will move by the desire of the flesh. Dan engkau akan berjalan sesuai menuruti keinginan dagingmu. Satisfy your flesh. Engkau akan memuaskan dirimu sendiri, dagingmu. But if you are filled with the Holy Spirit, Tapi jika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, you will lead by the Holy Spirit. engkau akan dipimpin olehnya. You will lead by His plan. Dan engkau akan dipimpin dengan rencananya. You will lead by His way. Dan engkau akan dipimpin dengan caranya. So we can do His will on earth. Supaya kita bisa menuruti, menjalankan kehendaknya di bumi ini. Amen. Amin. Jesus, Bahwa Yesus, after He experienced full of Holy Spirit, setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, He start leading by Holy Spirit. dan dia mulai dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa. That's why book of Romans, Maka dari itu chapter 8 verse 14 says, di kitab Roma 8 ayat 14, di sini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. not only whoever believe Jesus Christ is the children of God. Bukan hanya semua orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. It says, whoever lead by Holy Spirit, they are children of God. Tetapi di sini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. You believe Jesus, Bahwa engkau percaya Yesus, so you are children of God. bahwa engkau adalah anak Allah. But you should not end there. Tetapi engkau tidak berhenti selesai di situ. You must continuously lead by the Spirit of Tetapi God. harus terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. So that's why these are the people are called children of God. Maka dari itu menurut Alkitab yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Are you children of God? Apakah saudara anak Allah?
Are you leading by the Holy Spirit? Apakah Anda dipimpin dibawa oleh Roh Kudus? If not, you will not be here tonight. Jika tidak, engkau tidak akan ada di sini. Because you have a lot of things to do outside. Mungkin kau banyak hal di luar, melakukan banyak hal di luar. A lot of things to enjoy out there. Mungkin masih banyak yang perlu masih mau menikmati di luar sana. K-drama, Mungkin ada Korean drama, Korean movie. film Korea, Enjoy talking with the friends. mungkin ngobrol dengan teman, Eating, makan, drinking, minum, talking. ya ngobrol. But you are here tonight Tetapi Anda ada di sini malam ini because Holy Spirit leading you. karena Roh Kudus yang memimpin saudara ke sini. Hallelujah. Haleluya. That's why we need to be filled with the Holy Spirit Maka dari itu kita perlu kepenuhan Roh Kudus so that we will lead by Him. supaya kita bisa dipimpin dan dibawa olehnya. I know you always say, I follow Jesus. Aku tahu engkau selalu berkata, aku ikut Yesus. Wherever you lead, I will go. Kemanapun kau pergi, aku akan pergi. How we follow the Jesus. Bagaimana kita mengikuti Yesus? How we can go everywhere, wherever He leads. Bagaimana kita pergi kemanapun yang dia mau? We must be filled with Holy Spirit. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Number two, why we need to be filled with Holy Spirit? Kenapa kita, yang kedua, kenapa kita harus hidup penuh oleh Roh Kudus? To overcome temptation. Untuk menang atas pencobaan. Without the filling of the Holy Spirit, Tanpa kepenuhan Roh Kudus, when temptation come, saat godaan pencobaan datang, not easy to reject. tidak gampang untuk menolaknya. Very hard to say no. Sangat susah untuk berkata tidak. Because your desire of the flesh, Karena keinginan dagingmu enemy tempting you, dan musuh mencobai engkau, crash. dia bertabrakan. And you shake hands. Dan kau akan bersalaman. Okay, temptation, I agree with Oke, you. godaan, aku setuju denganmu. So I will go with you. Aku akan ikut denganmu. So now your mind Dan sekarang is pikiranmu completely captured by the enemy. telah tertangkap oleh musuh. You go what Jesus doesn't want you to be. Dan kau akan pergi ke tempat kemana Yesus nggak mau You kau pergi. do something is not right. Dan kau akan melakukan sesuatu yang hal-hal yang tidak benar. You know this is not right. Padahal kau tahu bahwa ini tidak You benar. know this is not holy things. Bahwa ini tidak kudus. But you cannot say no. Tapi engkau tidak bisa berkata tidak. It's hard to say no. Dan sangat sulit berkata I want tidak. to say no. Aku pengen berkata But tidak. temptation comes. Tetapi cobaan datang. You're already holding temptation. Tapi engkau akan merangkul cobaan itu. You fall into the sin. Dan jatuh dalam dosa. Again and again and again. Lagi dan lagi dan lagi. Why these things happening? Mengapa hal ini terjadi? Why many Christians Mengapa banyak orang-orang Kristen after receive Jesus Christ, setelah menerima Yesus Kristus, not only after receiving the Jesus Christ, bukan hanya waktu after setelah menerima experience Yesus, Holy Spirit, bahkan setelah menerima Roh Kudus, why many people fall into the sin mengapa banyak dari mereka jatuh ke dalam dosa and left the ministry? dan meninggalkan pelayanan? Why these things happening? Mengapa hal ini terjadi? Because they forgot how important be filled with Holy Spirit. Karena mereka lupa betapa pentingnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Because Jesus was filled with the Holy Spirit Karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus and He overcome the temptation. dan dia bisa melewati cobaan. When temptation comes, Saat cobaan itu godaan datang. Jesus is full of Holy Spirit. Saat itu Yesus penuh dengan Roh Kudus. So He can remember the Bible verse. Dan dia bisa ingat ayat Alkitab. He used the word of God. Dan dia pakai firman Tuhan. He defeat the enemy. Dan dia mengalahkan musuh. How these things happen? Bagaimana ini terjadi? Maybe he's good in memorize the Bible verse. Oh, mungkin dia pintar menghafal ayat. Yes, right. Ya mungkin, ya But betul. there's one more. Tetapi ada satu lagi. Because he was filled with the Holy Spirit. Tapi karena dia kepenuhan oleh Roh Kudus. That's why temptation comes. Jadi pada waktu cobaan The datang, Holy Spirit Roh Kudus itu remind him mengingatkan the dia word of God.
Hallelujah. ayat-ayat kitab suci. But if you are not filled with the Holy Spirit, Tetapi kalau engkau tidak dipenuhi oleh when Roh Kudus, temptation comes, cobaan itu datang, you cannot bring it out the Word of God. engkau tidak bisa mengingat ayat Alkitab. Just you excuse. Dan kau akan beralasan, Okay. oke lah, Yeah, okay, shake hands. I will Okay follow lah. you. Aku akan ikutmu. Sometimes, Terkadang kala, even if you are filled with the Holy Spirit, walaupun engkau telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Holy Spirit leads you someplace you do not want to be. seringkali Roh Kudus membawamu ke tempat yang engkau tidak suka, Wilderness. yaitu padang gurun. When Jesus was filled with the Holy Spirit, Waktu Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Holy Spirit lead him to the desert. tapi Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Why he brought him to desert? Kenapa kok dibawanya ke padang gurun? To be tempted. Untuk dicobai. So sometimes, Jadi kadangkala, even if we filled with the Holy Spirit, walaupun kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, why Lord you allow these things happening to me? kita berkata, kenapa Tuhan hal ini kok terjadi sama kita? Why you brought me to the desert? Kenapa aku dibawa ke padang gurun? Why you brought me into the difficult life? Kenapa engkau membawa aku ke dalam keadaan yang susah Why dalam I've hidup ini? experienced so many hard things? Kenapa kok aku mengalami hal yang sulit-sulit? There's a reason. Tapi ada alasannya. You to be tempted. Karena engkau ingin dicobai. Not only tempted, Bukan hanya dicobai, to overcome the temptation. tapi untuk mengalahkan cobaan itu. Hallelujah. Haleluya. God never bring you to the desert Tuhan tidak pernah membawamu ke padang gurun to lose, untuk kalah. to defeat, Tapi engkau untuk menang. to have a victory. Untuk mengalami kemenangan. Amin. So whenever you are filled with the Holy Spirit, Jadi saat engkau kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, you are in the desert, dan engkau akan berada di padang gurun, or you are in the mountain. You are plentiful, or you don't have nothing. atau mungkin saat Anda berkelimpahan atau tidak punya apa-apa, It doesn't matter where you are. itu tidak berhubungan. Tidak peduli engkau ada di mana. You will have a victory. Engkau akan mengalami kemenangan. Not because of a situation, Bukan karena situasi, because Holy Spirit, tapi karena Roh Kudus. full of the Holy Spirit, Penuh dengan Roh Kudus. is in you. Roh Kudus ada dalammu. That's why we need to be filled with the Holy Spirit like Jesus. Maka dari itu kita harus penuh dengan Roh Kudus seperti Yesus. Hallelujah. Haleluya. Number 3, why we need to be Yeah. filled with Holy Spirit? Yang ketiga, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? To do the ministry. Untuk melakukan pelayanan. Everybody say ministry. Kita berkata pelayanan. God chose you Bahwa Tuhan memilih engkau. not only to be a children of God, Bukan hanya menjadi anak-anaknya, to serve tetapi untuk melayani one another. satu dengan yang lainnya. It means to do the ministry. Berarti untuk melakukan pelayanan. We are all called to do the ministry. Bahwa kita dipanggil untuk melayani. Amen. Amin. That's why Jesus said Maka Yesus berkata to the believer, kepada orang-orang go percaya, around the world and preach the gospel. pergilah ke seluruh bumi, kabarkanlah Injil. He's talking about the ministry. Dia berbicara tentang pelayanan. To do the ministry, Dan untuk melakukan pelayanan, we need to be filled with Holy Spirit. kita perlu penuh dengan Roh Kudus. You see, Engkau lihat, after Jesus experienced full of the Holy Spirit, setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, what did he do? apa yang dia lakukan? He start ministry. Dia mulai pelayanannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. To do the ministry, Untuk melakukan we pelayanan, need to filled with the Holy Spirit. kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jesus said, Yesus berkata Spirit of God bahwa Roh came Allah, upon me, Roh Allah ada padaku, and he anointed me dan dia mengurapiku to preach the good news. untuk memberitakan kabar baik. Hallelujah. Haleluya. To heal the people, Untuk menyembuhkan orang, to destroy the darkness,
untuk menghancurkan kegelapan, to rebuild, untuk membangun kembali, to do the ministry. dan untuk pelayanan We need the Holy Spirit. kita perlu Roh Kudus. We need the fruit of the Holy Spirit. Kita perlu penuh dengan Roh So we Kudus can preach. supaya kita bisa memberitakan, We can do the ministry. kita bisa pelayanan. Some people say, oh, Tetapi- I'm saved. Beberapa orang berkata, oh aku sudah diselamatkan, Now, someday I will go to the heaven. dan suatu hari aku akan pergi ke surga. That's not your purpose here. Tapi ingat, itu bukanlah tujuanmu di sini. You are not here to go to the heaven. Kamu di sini bukan hanya untuk pergi ke surga. That's not your purpose. Itu bukan tujuanmu. Your purpose is here Tujuanmu di sini to do His will. untuk melakukan kehendaknya. Hallelujah. Haleluya. To do His ministry. Untuk melakukan pelayanannya Yesus. To do His mission. Untuk melakukan misinya Yesus. While we have a life on earth, Kenapa kita mempunyai kehidupan di bumi ini? God wants us to do His ministry. Karena Tuhan mau kita melakukan pelayanannya Dia, To meneruskan. do His ministry, we need be filled with Holy Dan untuk melakukan pelayanan itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Then how we can receive the experience filling with the Holy Spirit. Nah, dari situlah kita akan mengalami bagaimana pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus. Bible said be filled. Alkitab berkata bahwa penuh, dipenuhi. Be filled with the Holy Spirit. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus. How? Tapi bagaimana? I believe Jesus. Aku percaya Yesus, I experienced baptism of Holy Spirit. aku mengalami baptisan Roh Kudus, Now I want to know how to be filled. dan sekarang aku mau tahu bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Do you want to know how to be filled with the Holy Apakah Spirit? saudara mau tahu? When is the last time you experienced be filled with the Holy Spirit? Kapankah saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kapan When? terakhir kali? When was it? When was your last time desiring to be filled with the Holy Spirit? Kira-kira kapan terakhir kali saudara sangat ingin dipenuhi oleh Roh Kudus? When was it? Kira-kira kapan? Before the pandemic? Apa sebelum pandemi? Oh, that's 3 years ago. Oh, itu 3 tahun lalu. So what did you do last 3 years? Dan apa yang engkau lakukan 3 tahun ini? Drunken with these worldly things? Apakah mabok oleh dunia? But there's no satisfaction. Tapi tidak ada kepuasan. But how to be filled with the Holy Spirit? Bagaimana caranya penuh oleh Roh Kudus? We found in Jesus. Kita temukan di dalam Yesus. You see, Jesus, when He came to the Jordan River, Kita lihat bahwa Yesus waktu datang ke Sungai Yordan, He was baptized into the water. dia dibaptis di dalam air. And He was baptized by John the Baptist. Dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. What's the meaning of the baptism of the John? Kira-kira apa artinya baptisan Yohanes Pembaptis? Repentance. Yaitu pertobatan. Repentance. Pertobatan. To be filled with the Holy Spirit, we need repentance. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu pertobatan. Amen. Amin. We have to turn around. Kita harus balik arah. Repentance means you turn. Pertobatan artinya engkau berbalik arah. Before, I believe Jesus. Mungkin sebelumnya aku percaya I Yesus, experience Holy Spirit. aku mengalami Roh Kudus, But still follow the desire of flesh. tapi masih mengikuti keinginan daging, Not the desire of the Spirit. bukan keinginan roh. Tonight, Tapi malam ini you make decision. kamu harus buat keputusan. Lord, Tuhan, I do not want to follow the desire of my pleasure, desire of my flesh. aku tidak mau mengikuti keinginan dagingku. I want to follow the desire of the Holy Spirit. Aku mau mengikuti keinginan roh. You have to make a decision Kau harus membuat keputusan. tonight. Malam ini, As Jesus was baptized into the water, seperti Yesus dibaptis di dalam air. that's the meaning of the repentance. Dan itulah arti pertobatan. Even Jesus has no sin, Walaupun Yesus aja tidak punya but He dosa, carried the sin of the human mankind. tapi dia menanggung dosa manusia Not seluruh His bumi. sin. Bukan dosanya dia.
sin of all the people on earth. Tetapi dosa dari semua orang di bumi, He repent dan dia bertobat. before the God the Father. Bertobat di hadapan Allah. In the same way, Dan dengan cara yang sama, if you want to experience, be filled with the Holy Spirit, kalau engkau mau mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, you have to decide it tonight. engkau harus memutuskan malam ini Lord, bahwa Tuhan, I do not want to follow my own desire of flesh. aku tidak mau mengikuti keinginanku sendiri, keinginan dagingku. I did it before, Apa yang telah aku lakukan but it still not satisfy me. tidak memuaskan diriku. Maybe just short time, Mungkin hanya sebentar saja. but when I wake up, still empty. Dan waktu aku bangun, aku merasa kepuasan itu hilang, kosong. More burden, Malah makin tambah beban, heavy. merasa berat, There's no such a heavenly joy. dan tidak ada sukacita surgawi. But I keep doing something what you do not want me to do. Tapi aku terus lakukan apa yang engkau tidak suka. Seems like I'm chained. Seperti aku telah dirantai, I'm binded. terikat. I do not want to do it. Aku sebenarnya tidak mau But I lakukan. don't know what I keep on doing it. Tetapi kenapa aku terus But lakukan? nobody knows. Dan tidak ada yang tahu. In front of God, I feel always ashamed. Dan aku merasa di hadapan Tuhan selalu malu. Nobody knows. Dan tidak ada yang tahu sebenarnya. But I keep doing it. Tetapi aku terus melakukan itu. I'm slave of desire of my sin. Dan aku menjadi hamba dari keinginan dosaku. Tonight, Malam ini you saudara, decided, engkau tentukan pilihanmu. I want a U-turn. Tuhan, aku mau berbalik. I do not want to follow my desire. Aku tidak mau mengikuti I want to keinginanku. follow the desire of the Holy Spirit. Aku mau mengikuti keinginan roh. Return. Balik. Number 2, Nomor 2, you have to pray. kau harus berdoa. When you look at the book of Luke chapter 3 verse 21 and 22, Waktu kita lihat Lukas 3 ayat 21 sampai 22, Jesus was baptized too, and he was praying. di situ tulis bahwa Yesus telah dibaptis dan sedang berdoa. He was not only baptized into the water, Dan dia bukan hanya dibaptis ke dalam air, he was praying. dan dia berdoa, saudara. He prayed until heaven opened. Dan dia berdoa sampai langit itu terbuka. Amen. Amin. We have to do the same way. Dan kita harus seperti ini. Secondly, we have to keep praying as Jesus prayed. Kita harus tetap berdoa seperti Yesus berdoa. Don't stop. Jangan berhenti. Have a strong desire. Biar mempunyai keinginan yang kuat. Lord, I need to be filled with the Holy Spirit. Tuhan, aku perlu dipenuhi oleh I Roh want to Kudus. lead by your Spirit. Aku mau hidup oleh Roh Kudus-Mu. I want to overcome the temptation. Aku mau menang atas cobaan. I want to do the ministry you want me to do. Aku mau melakukan pelayanan yang Engkau mau aku Lord, lakukan. open the heaven. Tuhan, bukalah pintu Open the surga. window of the heaven. Bukalah tingkap-tingkap surga. You have to keep praying. Kamu harus tetap terus berdoa. As Jesus prayed. Seperti Yesus berdoa. Even Jesus is the Son of God. Bahwa Yesus saja yang anaknya Even Tuhan. he is holy. Walaupun dia suci, He still pray. dia tetap masih He berdoa. pray Dia tetap berdoa. until heaven opens. Sampai langit itu terbuka. When heaven opens, Dan saat langit terbuka, Holy Spirit come down. Roh Kudus itu turun. And Jesus Dan Yesus mengalami, full of Holy Spirit. Yesus mengalami penuh dengan Roh Kudus. Not only full of Holy Spirit, Bukan hanya penuh dengan Roh Kudus. he heard the voice from the Father. Dia bisa mendengar suara dari Bapa. Tonight, Malam ini, God wants to speak to you. Tuhan mau bicara kepada setiap saudara. As he speak to the Jesus, Seperti dia berbicara kepada Yesus. my beloved son, Anak yang kukasihi. my beloved daughter, Anak yang kukasihi. I love you.
Aku mengasihimu. You will hear the words from the God. Engkau akan mendengarkan kata-kata dari Tuhan. Then you will not be the same anymore. Saat engkau mendengarkannya, engkau tidak akan menjadi Haleluya. Haleluya. All your bondages, Seluruh keterikatanmu, you will experience set free. engkau akan mengalami kebebasan. You will experience wrong desire. Wrong fresh desire. Engkau akan mengalami keinginan yang salah, Something like a stone, kayak seperti batu very hard to move. yang susah digerakkan. You will experience Engkau akan mengalami suddenly gone. dan tiba-tiba itu hilang. Your mind, Dan pikiranmu always unclean. yang tadinya sangat tidak bersih, selalu tidak So bersih, many thinkings, yang tadinya banyak pikiran di dalam sini, worries, kekhawatiran, fears, ketakutan, doubt. keraguan-raguan. As soon as you hear the voice of God, Tapi saat engkau mendengar suara Tuhan, all gone. semua hilang. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Even if you cannot see right now. Walaupun kau tidak bisa melihatnya sekarang. Whenever I go to the ministry in different place, Di saat saya pergi pelayanan ke banyak tempat, some people had opened their spiritual eyes. ada yang mata rohaninya terbuka They testify, dan mereka bersaksi, wow, wow, when I repent, saat saya bertobat, when I decided saat to saya, follow the Holy Spirit, saat saya memutuskan untuk mengikuti Roh Kudus, desire to fill with the Holy Spirit, saat saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, people start singing the dove, dan mereka mata rohaninya bisa coming melihat from the merpati, above. merpati dari atas, Experience dan mereka mengalaminya, Holy Ghost. mengalami Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Sometimes people experience the fire of Holy Ghost. Terkadang orang akan mengalami api dari Roh Kudus, And they said, dan mereka berkata, I don't know why my body is so hot. aku nggak tahu kenapa badanku kok panas. I never had this experience before. Aku nggak pernah ngalamin begini loh sebelumnya. Some people say, why my hands is so hot? Kadang mereka berkata, kenapa tanganku panas? Some people said, I've been not experiencing filled with Holy Spirit so long. Dan ada juga yang berkata, aku sudah lama tidak mengalami Roh Kudus. I'm hunger and thirst. Aku haus dan lapar. Seems like no more living water is flowing in me. Seperti air hidup itu tidak mengalir lagi di I've been dalamku. so dry in the ministry. Dan aku sangat kering di dalam pelayanan. Even I worship God, Walaupun saya menyembah Tuhan, I cannot feel any joy is flowing. aku nggak bisa mengalami sukacita itu datang. Something is so dry. Seperti sangat kering. But when they start Tapi begitu mereka memulai true repentance untuk bertobat, and start praying for the filled with the Holy Spirit, dan mereka berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus, and they start hearing the voice of God, dan mereka mulai mendengar suara with Tuhan experience of the fullness of the Holy Spirit. dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, when I was I came from evangelical church. Saya datang dari gereja Injili. I never heard about baptism of Holy Spirit. Di gereja Injili kita tidak pernah dengar baptisan Roh Kudus. I grown up Christian family. Walaupun saya bertumbuh di keluarga Kristen, I thought I'm good person. Dan saya pikir bahwa saya adalah seseorang yang baik. And I thought I confess my sin regularly. Dan saya berpikir bahwa saya telah mengaku dosa secara terus-menerus. But one day, Tetapi pada suatu hari, while I was praying, saat aku berdoa, God, Tuhan menunjukkan saya. like a PPT,
seperti slide PowerPoint, like PowerPoint. seperti PowerPoint. Those days we don't have a PowerPoint. Pada waktu itu kita tidak punya PowerPoint, He's showing me tapi Tuhan tunjukkan kepada saya unconfessed sins. dosa yang belum diakui. I was shocked. Dan saya sangat terkejut, I kaget. thought Saya pikir all my sins already confessed. saya sudah mengakui seluruh dosa saya. And I say to the Lord, Dan saya berkata kepada Tuhan, unknown sins also forgive me. ampunilah dosa yang tidak saya ketahui ini. I thought all my unknown sins already forgiven. Aku pikir semua dosa ini sudah diampuni. Known sins I understand. Dosa yang saya ketahui, saya mengerti. Sometimes unknown sins I do not know I did a sin or not. Terkadang dosa yang tidak kita ketahui, yang tidak sengaja, kita nggak tahu itu dosa atau enggak. But I was surprised Tapi saya sangat by terkejut unknown sins. bahwa dosa yang tidak It's still tersadar itu, recorded there. bahwa masih terekam di slide itu. I was shocked. Dan saya sangat terkejut. And I asking the Lord, Dan saya mulai bertanya kepada Tuhan. Lord, forgive my sins. Saya mulai meminta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa By saya. the precious blood of Jesus. Dengan darah Yesus yang Wash mahal. away my sins. Sucikan dan menyucikan You said dosaku. when you confess your sin, Saat engkau mengaku dosamu, you will forgive my sins engkau akan mengampuni dosaku and purify my heart dan memurnikan hatiku. and not remember anymore. Dan aku tidak akan mengingat-ingat lagi. And suddenly, that PPT is gone. Dan tiba-tiba penglihatan itu hilang. It's like a delete from your photo in your phone. Seperti kayak kita menghapus Delete gambar and di go to handphone. Seperti dalam handphone kita hapus, kita lari ke Seems like it's recycle gone. bin. And then another Seperti hilang. slide comes. Tetapi setelah itu Another slide comes. ada satu Another slide comes. slide itu datang lagi dan datang lagi. It's the first time Itulah pada pertama I kali really understand. aku menyadari dan mengerti bahwa saya adalah pendosa. Because I grown up Christian family. Walaupun saya bertumbuh di keluarga Kristen. I know I'm sinner. Dan aku tahu bahwa saya ini pendosa. But I by the Holy Spirit. Tetapi saya belum begitu yakin dengan Alkitab dengan Roh But Kudus. this time, Tetapi waktu ini the Holy Spirit, when revealed all my sins recorded, saat Roh Kudus membukakan apa saja dosa-dosaku, I ask the Lord, dan aku minta kepada forgive Tuhan my sin. Forgive my sin. pengampunan untuk Forgive my dosa-dosaku. sin. Tuhan One ampuni. after another, another slide, another slide. Jadi tiap dosa muncul pada waktu itu. And I start crying. Dan saya mulai menangis. And then no more slide. Sampai akhirnya tidak ada lagi penglihatan itu. And that's the time Dan itulah waktunya I experience saya mengalami heaven bahwa surga itu datang. over me. Datang kepadaku. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I don't have a sin. Kadang-kadang kita berkata, oh aku nggak punya dosa. But you know, brothers and sisters, Tapi saudara sekalian, if you have a smartphone, kalau engkau mempunyai smartphone, you open it. kau buka, There's a flashlight. di sini ada center. If you look at here, it seems like clean. Kau lihat di sini bahwa sepertinya bersih. But if you read the flashlight, Tapi jika engkau centerin, you can see the small dot. kau bisa lihat titik-titik You can see the kecil, dust bisa lihat debu through your eyes. lewat matamu. You cannot see. Lewat matamu saja engkau tidak bisa lihat. Through the eyes of the Holy Spirit, Tetapi lewat mata rohani, matanya Roh something you Kudus, thought is not the sin, yang engkau kira bukan dosa, it will be revealed. itu akan dibukakan. Because Holy Spirit Karena Roh Kudus, is like the seven eyes of God. karena Roh Kudus itu seperti 7 mata Tuhan. It means we cannot hide Artinya apa? Kita tidak bisa in sembunyi. His light. Sembunyi dalam sinarnya. Tonight, Malam ini,
Ask the Holy Spirit. Mintalah kepada Roh Kudus. Whatever is not right with you, Apapun yang tidak benar daripada saudara, reveal biarlah disingkapkan, dibukakan in your light. oleh sinarnya. I want to confess. Berkatalah bahwa aku My ingin sin. mengaku dosaku I want to return. dan aku ingin berbalik, I want to turn around. ingin bertobat I want to follow the Holy Spirit. dan ingin mengikuti Roh Kudus. I want to fill with the Holy Spirit. Aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus So I will not follow this world. supaya aku tidak mengikuti dunia ini, Follow you. supaya aku mengikuti Overcome the temptation. dan aku mau menang And atas to do cobaan His will. dan untuk melakukan And kehendak have a victorious life. dan mengalami kemenangan dan Until hidup the end. sampai pada akhirnya. This is the days of the Noah. Ini adalah hari-harinya Nuh. Many are drunken with the worldly things. Banyak yang tersesat dan Follow the mabuk, desire of the flesh. mengikuti keinginan dagingnya. But children of God, Tapi anak-anak we Tuhan, must lead by the Holy Spirit. kita harus dibawa oleh Roh To Kudus lead by the Holy Spirit, untuk hidup dalam Roh. we need full of Holy Ghost. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tonight, Malam ini, let us desire. biarlah keinginan Have a kita, strong desire. biarlah kita mempunyai keinginan yang Oh kuat God, bahwa Tuhan, I'm thirsty. aku haus, I'm so dry. aku sangat I kering, feel I'm empty. aku sangat kosong. I want to be filled once again tonight. Aku pengen dipenuhi sekali lagi. Let us all stand. Biarlah setiap dari kita sekarang berdiri. May I ask the worship team come forward. Dan aku mengundang tim musik, tim Hallelujah, hallelujah. Do not just think. Do not jangan hanya think. berpikir, Ask the Holy Spirit. tapi mintalah kepada Roh Kudus In your eyes, di dalam matamu. something is unholy. Kira-kira yang tidak kudus di dalamku. Something is not right with you. Apa yang kira-kira tidak benar di dalam hidupmu. Holy Spirit, Biarlah, reveal. biarlah Roh Kudus menyelidiki Reveal. dan membukakan Reveal it. dan memberitahu. I want to back to you. Roh Kudus, aku mau balik I want to kepada follow Engkau. you. Aku mau balik I kepada decide to follow the Holy Spirit. Wherever you lead, Aku mau mengikutimu kemanapun kau I bawa. need the Holy Spirit. Dan aku perlu Roh I Kudus. need to be filled with the Holy Aku Spirit. perlu dipenuhi Roh Kudus. Let open heaven. Biarlah surga terbuka. Let your Spirit come. Biarlah Roh Kudusmu datang, Tuhan. Be prepare your heart. Dan siapkanlah hatimu. Tonight, Malam ini, you will experience kau akan mengalami something you are looking for many, many days. apa yang kau rindukan selama ini. Something you missing so long. Yang kau telah hilang, yang telah hilang lama. You will experience tonight. Kau akan mengalami malam ini. As Jesus experienced, Seperti Yesus, you will experience tonight. apa yang Yesus alami, kau akan alami malam ini. Holy Spirit, Bahwa Roh Kudus come like that datanglah, and fill us. datang dan penuhi kami. Holy Spirit, rain down. Shakarababaya, Holy handarababaya, karababaya. Spirit, rain Shikerababaya, barababaya, barababaya, ba. Holy Spirit. Shalabia, baraba. rain Iyarababaya, hambarababaya, harababaya, harababaya. Oh, shikarababaya, hambarababaya, hambarabababa. Pour out your Holy heart. Spirit, Pour out. Pour out. Roh Kudus curahkanlah. Roh Kudus tercurah. Holy Spirit, I need a feeling with the Holy Spirit. Biarlah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh Lord Jesus. rain Whatever unclean, rain
Apapun yang whatever unholy, apapun yang tidak kudus, tidak bersih, whatever had the wrong desire, apapun keputusan yang salah, I want to confess. aku mau mengakui, I want to be set free, aku mau bebas, dibebaskan, set free dimerdekakan from the bondages, dari segala from the ikatan, chains. dari segala Tonight, ikatan rantai right manis. now, Sekarang, right now, sekarang you are here. kau ada di sini. Oh Lord Jesus, Oh Tuhan Yesus, I am willing. Tuhan I'm aku mau, willing. aku rela. Oh, Shikara. Holy Spirit, Holy Spirit, Oh, Kalababaya, Handarabakara, oh, Holy Spirit. Oh, Father, tonight, open the window of the heaven right now. Widely, oh God, widely, oh Lord. Let your Holy Spirit come. Holy Spirit, Your people. Repeat, oh God, hidden sins. Reveal it, oh Lord. Reveal it in your presence, oh God. Reveal it, oh God, all unclean things, oh Lord, tonight. Reveal it tonight, oh God. Reveal it, oh Lord. Holy Spirit, Oh, Sharababaya, Handarababaya, oh, Rababaya, Karababaya, oh, Rabbi Karababaya, Holy Spirit, convict the sins. Oh, Rababaya, Hambarababaya, in the name of Jesus. Name of Jesus. Let your spirit. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Lokodus, Lokodus, Lokodus. Fill with your people. Be filled with your people. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit. Jesus' name. Jesus' name. I rebuke all evil words. You have no part in tonight in this place. In Jesus' name. I rebuke. Go away right now. Go away right now. In Jesus' name. You are binded. Set free tonight. In the name of Jesus. Those who are sick be healed in the name of Jesus. Oh, shut up. Those who are hunger. Those who are thirst. Be filled with the Holy Ghost. I would like you to come forward. Silakan bagi saudara yang ingin Those maju ke who are depan, falling the temptation again and again. yang sering jatuh ke dalam pencobaan lagi dan Those who lagi, need to fill with the Holy Spirit. yang perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, Those who need the one to fill with Holy Spirit. yang ingin dipenuhi sekali lagi oleh Roh Kudus.
Mari maju ke depan. You want to follow the Lord, but something is blocking you. Mungkin kita ingin mengikut Tuhan, tapi seringkali ada yang menghalangi. Come forward. Majulah ke depan. Come forward. Maju ke depan. Oh, I need a prayer. I need your prayer. Come forward. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus' name. Be touched and be filled. Be filled with holy fire. Holy fire. Jesus' name. Jesus' name. Right now. Right now. Oh Jesus. Oh Lord Jesus, receive the glory, receive the glory right now. Oh Rabbi Andaraba Karababaya Harababaya, Yarababaya Hakarabababababa, Yarababaya Barabi Kerababaya Harababaya, Oh Rababaya Barababaya Barababaya, oh fire of the Holy Spirit. Oh Rabbi Harababaya, from the head to the toes, let your holy fire come. Warababaya Harababaya Harababaya, we Arababaya Harababababa, we Arababaya Barababaya, we Arababaya Barababaya Barababaya Barababaya, oh Shikerabi Arababaya, Warababaya Hambarababaya, oh Rababababababa, receive right now, receive. Thank you, Jesus. 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 Power of the Holy Ghost. Power. Jesus' name. Jesus' name. Oh, Rabbi Harababa Handarababa. Be filled with Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Spirit,
Bapa dalam surga. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Your special touch. bahwa sentuhanmu yang spesial Touch in the name of Jesus. biarlah terus menyentuh kami. Right now. Biarlah terus menyentuh kami sekarang. Be filled with the Holy Spirit. Dan biarlah dipenuhi oleh Roh Kudus. Filled with the heavenly joy. Dan dipenuhi oleh sukacita surgawi. Right now. Sekarang juga. Renew our spirit. Tuhan, perbaruilah roh kami. Renew. Perbaruilah Tuhan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Receive all the glory and Biarlah- honor and praise. Biarlah Engkau terus ditinggikan, dimuliakan. In Jesus' name. Di dalam nama We Yesus pray. kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah.